फ्रेंड्स केमती अच्छंती आपण माने भलो अच्छंती कि नहीं आ सखाळु मु गेलु डाकुची खाइबाकू तांगे मन दुख रे अंधार पूरा घर करी सोइचती चल देखिबा आ डाकिबा आस बोली गेलु कौन करछ अंधार रे देखन तो संगे अंधार रे कि सोइचती अरे कौन आइजे जो लाइट लगे टेंशन ठीक अछि ना आ सखाळु खाइ आस आस बोला आउ ना खाइबा ठीक मन दुख अछि तो सेते में एठी बसिया तापर समय तो कहि दिली ना आज कोन आइछि से जिनसटा कहबा कोन आइछि कोन कोन सब खाया रे करछ कांजी हम ठीक टेस्ट करियो So friends, good morning, namaskar, jai Jagannath and welcome back to my YouTube channel, The Bacter Friends Group. तो सांग मैंने आज सकाल एठी बसी किसी भी भल लगुनि गेली कौन कर कौन सकाल कहते नियो एटा खाओ सेटा खाओ जमा भल लगुनि खाया पे तो देखिए मैडम कौन कर आसबे टिके टेस्ट नवा मैडम कौन नहीं आसबे तो कथा सांग माने मोर गोटे छोटिया भूल एत बड़ दंड है जो मन खराब आपण मान भी शुणिले आपण मान भी टिके मन खराब लगे निहाती देखिए गेली कौन आणुचंती टिके टेस्ट नवा तापर कौन घटी कौन से सब आपण सहित पूरा कहवा माने कथा तो कौन कौन सब नहीं के आसिला ये रख स्पेशल ये कौन ये कांजी ये कटे की कुर्मा तरकारी कौन आ मु भात खाइबी ना कि मिलसी लंच पड़ोनी बोधा जदि तो सकाळु सांग माने अरे घंटा कौन स्लो हो जाए ना कौन चालू तो हाँ आ कौन नट कौन नट आउ तो बर्तमान गोटाए पाखापाखि बाजिलानी मुझे सकाल ना जलखिया पड़ी ना मिल्स लंच भी किसी पड़नी गेली आनी टिके सब कौन खाइबा देखिए आ 10-20 मिनट पर पुणी मिल्स पड़ो आदि एवं पड़ो ये सब कहीं नहीं आस टेस्ट करने ये तरकारी भल तथापि भल ये सेव पड़ी था चाट हो जाता ये खरा दिन मु पूरा घर अंधार कर आसी शोली मैडम देखिए आसी डिस्टर्ब कर ये खरा दुनिया को देखो कांजी पानी ना कांजी भात कांजी फल कांजी कौन गागा डुलका डुलका दूध कांजी जो जिनसटा मत पसंद ना से जिनसटा कांजी रे पकई दीचन सेटा कौन से निजे कहबे है मत पसंद ना जानी तथा पकई दीचन जो कांजी रे फुटण सब न फुटिला टेस्ट मु तो एत सब फुटण सब जो पड़ी सांग मैंने ये जीरा सोर्स सब मत भल लगे मैंने मत खाया पसंद लगे जो कांजी हो कि डाली जहाँ सब जो फुटा आइटम फुटाई मत उसका भल लगे कि खीरी भी फुटा हुए ना मत तो भल लगे तथा पकाच मन कथा बुझी पाना जमा हजबैंड टेस्ट से टेस्ट मत पसंद लगुनि मैंने फुटार जो टेस्ट था समस्त भल लगे कि फुटे सारा जो टेस्ट आसे से स्वादटा मत रुचुनि यहाँ हूँ कथा हजबैंड मनटा टे खराब अच्छे हजबैंड पार्टी की शुआला भाया पेट को शुआला भाया सीन खाद्य कर हजबैंड पेट पूरी शुआब पेट को तुम बुझीपार ओडिया खाइबनी टमेटे टेस्ट कर जाना केमती हजबैंड रोसईटा केमती हजबैंड रोसई कर तुम कौन कर
ଆଉ କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖା ଭାତ କାଞ୍ଜି ତରକାରୀ ତରକାରୀ ନାହିଁ ସେଟା ଜୁକା ଜୁକା କରାହେଇଛି। କୋଉଟା କାଇଁ ଆଉ ଜୁକା ଜୁକା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଥିଲା ପରେ ଆଣିଲାନି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଭାତ ଟିକେ ଏଇଠି ପରସାଦ ଦେଇଥାନ୍ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଭାତ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ବାସ୍ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଣିଦେ ଆଣିଦିଅ ତମର ଖାଇନି ପରା ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ଆଣ ଏଇଠି ଖାଇଦିଅ। ତମ ନେଇ ମତେ ରଖିବ ସେଠି ହେଲା। ହଁ ହଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଆଣିବେ ଆଜି ଖିଆ ପିଆଟା ଏଠି ହବ ହେଲା। ଆଜି ସବୁ ହୋଟେଲ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତରକାରୀ ଆଉ କାଞ୍ଜି ତ ଥିଲା ଏପଟେ ପୁଣି କାଞ୍ଜି ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏ ପୁଣି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ହୋଟେଲ ପାଣି ବୋତଲ ଯେଟା ହୋଟେଲ ଲାଗେ। ଆଜି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ମୋର 2-3 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସେ ଅସୁବିଧାଟା ପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗେଲି ପୁରା ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବା ଘରକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଏଠି ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ହବ ହେଲା। ତମେ ଖାଇବନି ନ ଖାଅ ଖାଇ ନିଦ ଭାଗିଲାଣି। ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଚାରଟା ମସ୍ତ ଅଛି। ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ତ ଖାଇକି ଅଧା ପଚା ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆଚାରଟା ଅଧା କରିଛି। ଅଧା କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଆଚାର ଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ଆଚାର ଖାଇ ଆଚାର ଖାଇ ଖାଇବା ଯଦି ଆସ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଅଛି 2 ଗୁଣ୍ଡା ଆସ ଖାଇବା। ଆଉ ତମେ କରିପାରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ ତମକୁ ୱାଇଫ୍ କରି ଆଣା ହେଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବେନି। ହଉ ହଉ ତମ କଥା ରହୁ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କହିବେ କି ସେଦିନର ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା ମାନେ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା। ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ହାବୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ମାନେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ାରେ। ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗେଲିଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳ ଯୋଗୁଁ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ହଲୁଥିଲା ଏଟା ଟିକେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ହଁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରଠୁ ଗୋଟେ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲି ତ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲାଠୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବର୍ଷା ପୁଣି ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଦିନ ଆଉ ଠିକ୍ 50-60 କିଲୋମିଟର ଗଲି ପୁଣି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ହଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଚୁଲାଟା ହଲୁଥିଲା ହେଲା ତାତୁଛି ନାଇଁ ସେଥି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ବାହାରିବ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଏମିତି ହଲୁଥିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା ହେଲା କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାପରେ ଏଇ ଚୁଲା ଏଇ ନଟ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ନଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଟ୍ ଏ ନଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ମାମୁଁ ଥାନାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ନଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚୁଲାଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ବାହାର କଲୁ ସବୁ କେମିତି ହବ ଏ ନଟ୍କୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାର 2-3ଟା ତଳେ ସବୁ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସର କଥା ତାକୁ ତ ଲୁଜ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମାନେ ମାର୍କେଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବି ନା ନାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ମାନେ ହାତ ସବୁ କଳା ଜଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲା। ମୁଁ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମେ ଏଇ ନଟ୍ଟାକୁ କାଟ ଗଲି ସେ ନଟ୍ଟାକୁ ତମେ କାଟ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ତମେ ନଟ୍ଟା ଯଦି ବାହାରୁନି କାଟିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ନଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବ କାହିଁକି ଲୁଜ୍ ଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚୁଲା ରୋଷେଇ କରିବ ଗୋଟେ ରହିବ ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ରିସ୍କ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଯାଅ ନୂଆ ନଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ନଟ୍ଟା କାଟୁଛି। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମାର୍କେଟ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠୁ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ପାଖ ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି
गोटे हम्स पाखे गाड़ी जस्ट गोटे माने बस टा जाऊला बस क्रॉस करी मु आगु जाइके हम्स देकी जस्ट मार्केट मेडिकल सामने जाऊँगी सेठी मामू थे डायरेक्ट आसिक पचारे रह मु रहीगली तार तोर कहीं हेलमेट तुम कौ गाँ मुझे मार्केट ही आम गाँ तोर हेलमेट कहीं कड़े आस मुझे मेडिसिन टी परिवा नहीं आस बास से हूँ जा है मु बैक बैक साइड रू जस्ट गोटे फोटो गोटे उठे नहीं से मुझे जाणीगली बेस किसी जुक्ति तर्क भी मुझे करें कहीं मत कहले किसी असुविधा नहीं तू जा बैग रू फोटो उठाईदेला बस घर आस तो देखला चालाण हो जाए मोर बिना हेलमेट हेलमेट न पिंधि गाड़ी चलेवा जो मोर गोटे 1000 टंकार चालाण हो जाए जो चालाणा मैडम देवे मत 1000 टंका माने गोटे 5 टंकार गोटे नोट पाई हुए तो जदि मु संध्या समय घरे रही जाइछन्ती दिन में जाइए माने 100 लोक जाऊँच कार किसी पेनाल्टी पड़े मो भाग्य खराब मुझे गली पेनाल्टी पड़ा सागे सागे नोटा कि पुणी रिटर्न कर आसला आ पुलिस नहांती माने मो भाग्य से गोटे 5 मिनिट खराब था जो जदि भी मुझे रही जाइए हुए तो गोटे नोट पाई न जावाटा ठीक था सका जाइए मार्केट अन्य किसी काम होता नोट नहीं आसी होता गैस कथा लुज हम कि गोटे इनसीडेंट हम से गली 1000 टका पड़गला पेनाल्टी से मन दुख सुभद्रा पैसा पुणी आउे आसले 2000 दे दियनी अगस्ट तो सांग मैंने एमती किसी कथा कौन माने किसी नुह जस्ट घर मुझे पहुंचली एत दूर आसला रोषेबास है यहाँ लुज होता केमती तैयारी हम यार चेष्टा हाँ मुझे दूर आसिले आसु आसु न कही रही था रोषे मुझे देखी ना ये चुलीटा हाँ चुली कौन केमती मुझे जानी ना रोषे हो जाता पर केत मत आसु आसु हठात कहले मुझे चल कहीं हाँ से नट खोलानी मुझे जाए नुआ नटा गोटे नहीं से नट जब खोली जाता सांग मैंने गोटे सांगे सांगे हो जाता सेमती छाड़े भी रोषे कले भी हो जाता कि असुविधा न था माने किसी गोटे दूर दुर्घटना काले किसी हो भाविकी गली होगला 1000 टका पेनाल्टी माने 0 1000 टका तो एमती किसी सांग मैंने एमती किसी कथा था से 2 दिन है से कथाटा भाविदेले आ खियापिया ठीक से माने करने इच्छा होनी अभी भल भी लगुनि एमती कथा सांग मैंने तो से आई होप आपण मैंने किसी बुझीपारे तो घर बाहर मैंने हठात जोड़ी जातु गोटे माने मार्केट जब एरिया को जाऊँ 10 हाथ गले भी हेलमेट पिंधि बेटा निहाती जरूरी और निहाती पिंधिकी जीवे ना मो भाया पूरा नाम ने बुझीपार तो सांग मैंने रोचे आज एति नमस्कार जय जगन्नाथ हेलमेट पिंधतु सुरक्षित रुहतु भल रुहतु हेलमेट न पिंधि हाथ धरि 1000 केबे दखु